زینت زبیر نن تاسې تکرار ده ها درس تکرار ده. اوس به ته ما ته راته ووایې چې کور ته داخلي کومه دعا به وایې؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کور نه چې بهر وځې بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. آفرین. او د مور او پلار لپاره کومه دعا ده؟ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. آفرین. او کلمه تمجید؟ تیسرا کلمہ تمجید. تمجید معنی بزرگی. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے. Glory be to Allah and all praise be to Allah, and there is none worthy of worship except Allah. There is no might or power except with Allah, the Great, the Great One. آفرین. زبیرہ تو قل اعوذ برب الفلق سورۃ ہے. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب آفرین. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. شاباش پنجه واچوه. ماشاءالله. بل بچیو بل د هغه دعا ووایه د څه ورته وایي؟ زبیره ته کله چې ویده کېږي کومه دعا وایې؟ کومه دعا ده زینتو؟ کومه دعا ده سارې ورته ووایې کله ویده کېږي؟ اللهم باسمک اموت واحیا. آفرین. او کله چې سفر دعا کومه ده زبیره؟ سبحان الذي سخر لنا آفرین. هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. شاباش. او دود پینے د هغه د شیدو څښلو دعا ته یاده ده؟ ته یاده ده شیدو څښلو دعا؟ شیدې څښي ښځه هغه پرېږده. ښه اسماء الحسنی ووایه. المذل ذلت دینے والا دیوا روب جسکرے السمیع سننے والا دا اور ہرن البصیر دیکھنے والا دا اور سنگ الحکم حاکم دا جج العدل عدل کرنے والا دا جج العتیق نرمی کرنے والا دا ستلون. صحیح. زه به تا نه اوس سپاره کې پوښتنه کوم کوم سورتونه دي یاد دي؟ ښه صحیح ده. ښه زینته القارعة سورة ہے. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. شاباش. سورة التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم فما ترون عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. شاباش. زبيرة سورة إخلاص هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. آفرين. زينت والعصر هو. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. شاباش. ويل لكل همزة واعية كذا بلوى. ألم ترى كيف هو إذا؟
अलम तरा कैफ फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीन फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। زبير أرأيت الذي وليس إيه؟ أرأيت الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت أن لا كذبوا بالدين فذلك الذين الدين ولا يهدوا وعظما من مسكين فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يؤمن المأمون. تزينات لإلاف قريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شاباش. إنا أعطيناك الكوثر وزبيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت النار كذبوا لا إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك هل إن شانئك أفطر إنك هو كان توابا. بس سعيد. طيب زدت قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. شاباش. إذا جاء نصر الله سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل أعوذ برب الفلق. أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آفرین شاباش. تاسو ټول سپاره یاد کړی دا. ما دمه زیاته یاد ده چې کوئی بم نه خبره. بل شي یاد دي. رایم وای که څه دغه ودرېږه نه د دیني شیان یې ولې ټول ووایه. دا کلمه شهادت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آفرین. بيت الخلاء تصديق کومه دعا به وایه. اللهم إني لك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. او کله چې بهر ته راوځي غفرانك. آفرین. او جهنم نه دې په پناه دعا. اللهم اجرني من النار. آفرین. زبیره ته به څه شي راته ووایه؟ ته به کوم رایم راته ووایه؟ کوم رایم ویلی شي؟ पांचवे. अच्छा हुआ. पांचवे घर से निकल कर रहने शिकार एक चूहा पीछे रह गया बाकी रह गए चार चूहे जोश में आकर नगई बजाने पी एक चूहे की कांसी आ गई बाकी रह गए दो तीन चूहे डरकर बोले घर को भाग चलो एक चूहे बाग जबानी भाग के रह गए दो चूहे मिलकर बैठे दोनों हंसते एक चूहे काका बिल्ली भाग के रह गए एक. आफरीन माशाल्लाह. तबक्कुम हुआ जनाता लकड़ी की काटी हुआ लकड़ी की काटी पे गोला गोले के घूम पे तो नाज बनाए गोला घूम उठाते गोला. आफरीन.
कल जुबैरा मछली वाला तो है। मछली जल की रानी। मछली जल की रानी है, वीवर उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से लगाने को तो मर जाएगी। और आगा उठो बेटा का तो है समी हुआ है सम आगा तक आगे मतलब उधरेगा समी हुआ है खैसा इन सब खैसा आवाज है तो गोरा उठो बेटा अंकी खोलो बिस्तर चढ़ो दो दो, कितना सोना ठीक नहीं है, वक्त पर सोना ठीक नहीं है, सूरज निकला सारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे, फूल खिले के रंग रंगीले, सुबह सोते लेती है, तुम भी उठ जाओ बाहर जाओ, ऐसे वक्त का लुत्फ उठाओ। तो बकुम यो वैस बेरा बल्कुल नहीं होता ना आगा बदके दिल में क्या ना मैं पाली है, सर से दुख तक ये अंके क्या चमकीले है, देखो नीले है, बिस्तर पत्थर है, साथ मेरे सो जाती है, जब मैं उसको पास बुलाऊं दिल कहते that is a चिड़िया बोली चू चू that was not चिड़िया that's the चिड़िया बोली चू 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 जाएगा दागा तो हाँ दागा नहीं दादा तो है चिड़िया बोली चू 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 चू, जिक्र खुदा का करती हूँ चू 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 चू, कौवा बोला काए काए सिर्फ खुदा करते चार, बोला कबूतर गुटगुम, बोला कबूतर गुटगुम, जिक्र खुदा का करती हूँ। आफरी कबल दिशी जादी that twinkle twinkle zari كم زاد بلا The bean on داغا هذا هو ده the beak on the bus round and round, round and round, the backer on the bus swish 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 swish, the door on the bus open and shut, the hall on the bus beep 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 beep, the teacher on the bus wiggle 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 wiggle, the money on the bus cling 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 cling, the bell on the bus ding 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 ding, the driver on the bus move all west. आफरीन जुबैर तो कुम है The people on the bus chatter 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 chatter. आफरीन शाबाश जुबैर तो कुम है The the parts of the body why is where is it the parts of the body two little hands and two little legs रहा से कोई इशारा बोल रखा है वो है two little hands, two little hands, two little legs, आफरीन सही two little legs, आफरीन one big bag one big bag, one big chest, आफरीन 10 little fingers, 10 little toes, आफरीन 2 little eyes, 1 little nose, आफरीन 2 little ears, आफरीन 1 little mouth, with lots of teeth lots of teeth. हाँ rain ज़्यादा Rain, rain, go rain, come again another day. Winter Joe want to play. Rain, rain, go to rain, never show your face again. आफरीन आफरीन तो हम ډیر شان ذکر دي کنه تاسو په ټول اول نمبر سره څنګه ده تاسو سم کې تکړه کو نور څوک ستا ها Zoom, zoom, zeba. زوم زوم وای دا په تو بل وای Zoom, ته zoom, کوبلر zoom. کوبلر وای Oh, we are going to the moon. Zoom, zoom, zoom. Oh, we are going to the moon. It's a that. May I show your face again? Zoom, zoom, zoom. Oh, we are going to the moon. Zoom, zoom, zoom. Going to the moon.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zoom. آفرین. کوبلر کوبلر وزنات. Cobbler, cobbler, me my shoes. Yes, key done by half past 2. Cobbler, cobbler, me my shoes. Yes, key done by half past 2. آفرین. تعلم يعلم يواسي بس جازي ها. हाँ आलू मिया खा गए थे सब्जी की टोकरी में सो रहे थे बैंगन ने टांग मारी रो रहे थे गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे मटर से कीड़ा निकला डर गए थे कीड़े ने हुक किया भाग गए थे آفرین آفرین. هذا تمشي ترى غريب ترى هي سجايدة. ايه زينات دل دراسة تكون ترى غلي بس لا سري خبري اوكي تي بيازو पार्क तरागले गो दादी कैसा बुलांदी One, two, मैं तो देखा ही नहीं हूँ